सिर्फ कुर्बानी इसलिए दिया कि आपकी दुकान के ऊपर पाकिस्तान के झंडे रखे हुए थे, और जिन्होंने झंडे की खातिर इतनी कुर्बानी दी तो कम से कम उनकी तो मदद करनी चाहिए आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मीर इमरान बलोच। नाज़रीन, 9 अगस्त की रात मशरकी बाईपास पर 14 अगस्त की तैयारी में एक ऐसे फैमिली ने कुर्बानी दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के झंडे बेच रहे थे। और उन्होंने किस तरह से कुर्बानी दी, उस रात क्या हुआ मशरकी बाईपास पर। शायद आप लोगों को भी याद होगा कि मशरकी बाईपास पर एक झंडी फरोश की दुकान पर दस्ती बम हमला हुआ, और इससे पहले उसी रात पुलिस वैन के ऊपर भी इस्तरीन होटल के बाहर धमाका किया गया। तो मेरे साथ वही ख़ानदान मौजूद है इस वक्त, उनसे इस हादसे के बारे में पूछेंगे कि किस तरह से वाक़या पेश आया और इस वाक़े के नतीजे में कितने लोगों की जान गई और अब इनकी हालत किस तरह से है और अब किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे साथ मीर वैस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मीर वैस भाई, बताइएगा कि किस तरह से ये 9 अगस्त को वाक़या पेश आया, आप उस वक्त कहाँ थे और इसकी ज़रा तफसील बताइएगा। इमरान भाई, ये 9 अगस्त का रात था। ये हमारा बेनबी का झंडा का दुकान था, परचून दुकान। उसी के साथ वो और चीज़ें भी बेच रहा था। 14 का दुकान था, परचून का दुकान था। तो 14 अगस्त में खुशी में उसने पाकिस्तान का झंडे लाया था, बेच थे और उसके टोपी थे 14 अगस्त की खुशी के लिए। तो रात का टाइम था, हम अपना बेनबी के पास आ गया आल अहवाल पूछने के लिए और बीच झंडा लेने के लिए। तो उसके साथ हमने गपशप शुरू किया। तो अचानक मोटरसाइकिल व सवार वाले हम लोगों के ऊपर दस्ती बम फेंका और हमारे ऊपर हमला किया। इसके बाद मेरा बेनबी और वो हमारा जो दोस्त था वो हालत बहुत नाजुक हो गया। फिर हमको ख़ुद पता नहीं चला। मेरा बेनबी शाम को सही था और रात को फिर वो शहीद हो गया। हमारा जो दोस्त था वो फिर अगले दिन ज़ख्मों की किताब न लाते हुए वो भी शहीद हो गया। तो उसके बाद मैं अस्पताल में था, 3-4 दिन ट्रामा सेंटर में था। हमको होश में नहीं था, कोमा में था। उसके बाद हमको पता चल गया, फिर हमको सर्जिकल वार्ड लेके गया। तो नाज़रीन, आप ये मीर वैस की बातें सुन रहे हैं, इसकी तफसील की 9 अगस्त की रात थी और इनके बहनोई का दुकान था। वो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे बेच रहे थे। ये उनके पास गए उनके हलवा लेने के लिए, क्योंकि रात का वक्त था। और इन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार हमारे पास से गुजरा, उन्होंने एक दस्ती बम फेंका और उसके नतीजे में हमला हुआ, धमाका हुआ। और उसके नतीजे में इनका जो बहनोई था वो जो है उस मौके पर शहीद हो गए। और इसके साथ इनका जो दोस्त था वो वहाँ पर इनके दुकान पर, इनके जो छोटा सा जो परचून का दुकान है वहाँ पर आते थे, इनसे गपशप करने के लिए बैठते थे। कुछ लोग झंडे और बैजेस खरीदने के लिए आते थे। तो वहाँ पर हमला हुआ और इसका जो दोस्त था वो भी ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए इस झंडे की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस वतन अजीज़ की खातिर जो उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो मीर वैस भाई, इसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के साथ क्या तावन रहा इलाज मुआवजे के लिए? फिर जो लोग, आपका जो बहनोई था वो शहीद हो गया, जो आपका दोस्त था, उनको कोई गवर्नमेंट ने कोई इमदाद किया है? नहीं इमरान भाई, उसको भी गवर्नमेंट ने कोई इमदाद नहीं किया है। वो हमारे बेनबी का नाम अमानुल्लाह था, वो जो शहीद हो गया, और दूसरा दोस्त हमायून था, वो जो शहीद हो गया। उसके साथ भी कोई मदद नहीं हुआ है। और मेरे साथ तो गवर्नमेंट की तरफ से या आम बंदी की तरफ से किसी की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन भी नहीं हुआ है। 1 रुपये का मदद भी नहीं हुआ है। अपने मदद आपके तहत बस अपना इलाज जारी रखा, किसी से कर्जे लिया। और ये हमारा वालिद साहब है, वो पहले मजदूरी करता था और ये धमाके के बाद बिल्कुल वो घर पर बैठा हुआ है। मेरा ये 2 मेरे छोटे बच्चे हैं और एक बच्चा और भी है। इसके बाद मेरा वो घर वाली जो है और माँ जो है वो बिल्कुल उसका दिमागी तवाज़ुन बराबर नहीं है, बीमार है।
بس یہ اعلیٰ کے آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو عمران. ناظرین، بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانی دی، اس کا ایک بہنوئی شہید ہو گیا، اس کا ایک دوست شہید ہو گیا، ان کے والد صاحب آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس سے پہلے مزدوری کرتے تھے. اب اندازہ کریں کہ مزدوری سے وہ کتنا کما رہے ہوتے ہیں، اور اس پوری فیملی کو ان کے والد صاحب سپورٹ کرتے تھے. لیکن اس حادثے کے بعد ان کے والد صاحب وہ بھی کام نہیں کر سکتے اس حادثے کی وجہ سے، اور اس کے بعد کے ساتھ ساتھ ان کی جو والدہ ہے اس دھماکے کے بعد اس کی دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہے. موت کے بعد ڈیفینیٹلی انسان ہے وہ اس غم میں مبتلا ہیں کہ ان سے بھی جو کچھ نہیں ہو سکا. تو وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے. یہ ان کو علاج کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اسی چھڑی کی مدد سے خود چلتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ خود چھڑی کی مدد سے چلا، وہ پھر کیا گھر کو سپورٹ کر سکتا ہے. گورنمنٹ کو تو چاہیے تھا کہ ان کے پاس آنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور یہاں کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی، اور ان کو ان کی مدد کی ضرورت تھی، ان کی مدد کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مستحق بھی نہیں ہوتے، جن کو مدد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ نے ان کا سارا قصہ سنا. بے یار و مددگار اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہی کسی سوشل ایکٹیوسٹ نے، نہ ہی کسی میڈیا ورکر نے ان کی آواز سنی، نہ ہی عوام کے سامنے ان کی آواز رکھی، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ ان کو دینے کے لیے. اس وجہ سے ان کے پاس کوئی نہیں آیا. تو میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ ان کی مدد کریں. یہ حقدار ہیں اس مدد کے، یہ مستحق ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور اسپیشلی گورنمنٹ آف بلوچستان سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ سر آپ سی ایم صاحب سے آپ روزانہ اسی روڈ سے آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، تو کبھی ان کی اس پرچون والی دکان پر بھی ذرا بریک مارے ہوئے، ان سے بھی ان کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، آپ کی کیا ضروریت ہے، آپ کس طرح سے اس مہنگائی کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ کے 2-3 بچے ہیں، آپ کی والدہ بیمار ہے، آپ کے والد صاحب کام نہیں کر رہے، تو آپ کا یہ فیملی کس طرح سے گزر رہا ہے. اور آپ لوگوں نے صرف قربانی اس لیے دیا کہ آپ کی دکان کے اوپر پاکستان کے جھنڈے رکھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے جھنڈے کی خاطر اتنی قربانی دی تو کم از کم ان کی تو مدد کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. سی ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، باقی وزراء سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، سر آئیں پلیز ان کی مدد کریں، ان کا حال لیں، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی مدد کریں جو مستحق ہے. اس پروگرام سے اتنے، دوبارہ ایسے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.